चचा घोड़ों का मालशी था। चची भी आला नस्ल के घोड़ों का शौक रखती थी। हर जुमेरात चचा चची को भी साथ ले जाता। एक रोज सोचा कि देखूं तो चची कैसे घोड़ों की मालिश करती है। छुपकर चची के पीछे चल पड़ी। सामने नजर पड़ी तो होश उड़ गए। मेरा नाम सफीना है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपने चचा और चची के साथ रहती थी। लेकिन मेरे चचा और चची बड़े ही अजीब लोग थे। एक तो उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उनका मेरे साथ रवैया नॉर्मल था। कोई बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं करते थे और बहुत ज्यादा डांटते भी नहीं थे। लेकिन वो कहते थे कि अच्छा हुआ हमारे बच्चे नहीं हुए, नहीं तो हम लोग वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते। उन्हें अपनी अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल था। मेरी चची अपने हुस्न का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। अच्छी अच्छी चीजें खाती थीं। मेरे चचा घोड़ों के मालशी थे और बड़े बड़े लोगों के पास जाकर उनके घोड़ों की मालिश किया करते थे। दरअसल ये काम उन्होंने दुबई में सीखा था। शादी से पहले वो दुबई होते थे और एक बहुत ही अमीर आदमी के साथ काम करते थे, जिसके पास बहुत सारे नस्ली घोड़े थे। वहां से ही उन्हें ये काम आया और अब यहाँ आकर इस काम से काफी पैसे भी बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये काम करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। उनका पाला अमीर लोगों से ही पड़ता था, जिसकी वजह से वो लोग उन्हें तनख्वाह भी देते और अगर ज्यादा खुश हो जाया करते तो कभी कभी टिप भी दे देते। फिर भी हफ्ते में सिर्फ 2-4 दिन काम करने के बावजूद भी उनके पास बहुत सारे पैसे होते थे। इस घर में खाने पीने का सामान बहुत ज्यादा आता था। इतना ज्यादा खाना आता था कि सब कभी पूरा नहीं खाते थे। मैं भी दिल खोल कर खाती थी, फिर भी खाना बच जाता था। सब ठीक था। चचा कहते थे मजे करो मजे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे चाचू तो मालिश के काम करते थे, लेकिन मेरी चाची को भी घोड़े बहुत पसंद थे। वो पूरा दिन घोड़ों की ही बातें करती रहती थीं। उन्हें ये भी पता था कि कौन सा घोड़ा किस नस्ल का होता है और किस नस्ल का होगा तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, सब कुछ उन्हें पता था। पूरा दिन मेरा सर खाती रहती थीं। घर का कोई काम तो करती नहीं थीं, बस यही सब बातें करती रहती थीं। फिर उनकी जिद पर मेरे चाचू ने उन्हें भी जुमरात वाले दिन अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। अब वो मियाँ बीवी इकट्ठे जाते थे और कभी कभी इतनी ज्यादा देर से आते थे कि मैं भी हैरान रह जाती थी कि मैं घर पे अकेली होती हूँ। एक दफा तो आधी रात के बाद आए और चाचू तो आते ही बाथरूम में चले गए। मैंने कहा कि इतनी देर लगा दी आपने। उन्होंने कहा कि हाँ, फिर इस तरह के कामों में देर तो लगती है। मैंने कहा क्या मतलब, किस तरह का काम? उन्होंने कहा तुम्हारी समझ से बाहर है सब कुछ। तुम्हें क्या बताऊं इसके बारे में, ज्यादा काम था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे चाचू के साथ चली गई, नहीं तो ये सुबह ही वापस आते। अब जल्दी जल्दी मेरे लिए कपड़े निकालो, मुझे नहा कर कपड़े बदलने हैं। मेरे सारे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। मैं हैरान हुई कि चची ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से उनके हाथ पांव गंदे हो गए हैं। खैर उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उनके कपड़े निकाल दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लिए खाना लाओ, और वो लोग पागलों की तरह खाना खा रहे थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने 2 हफ्ते से खाना नहीं खाया। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे आज तक ऐसी हालत नहीं हुई। चाचू ने कहा तुम ठीक तो हो ना? मेरे चाचू ने चची से पूछा तो चची ने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा काम ज्यादा मुश्किल था, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगले हफ्ते मुझे फिर से ले जाना। चाचू ने कहा कि तौबा करो, अभी एक दफा गई हो, थोड़े दिन आराम कर लो। लेकिन चची का कहना था कि नहीं, मुझे तो हर हफ्ते जाना है। ये बातें वो लोग मेरे सामने नहीं कर रहे थे। मैं किचन में खड़ी थी। घर बहुत छोटा था और उनकी आवाज आ रही थी। मेरे सामने तो शायद ऐसी बातें कभी भी नहीं करते, लेकिन मैं हैरान थी कि ये लोग वहां पर क्या करने गए थे और चची क्यों कह रही थी कि मैंने फिर जाना है। चाचू का काम तो बहुत ही मेहनत वाला था। अगर चची ने उनकी मदद करवा दी तो उन्हें कोई मजा तो नहीं आया होगा ये काम करने में। फिर वो ये क्यों कह रही थी कि मैंने जाना है? और अगले ही दिन मैंने कुछ ऐसा भी देखा कि मैं हैरान रह गई। मेरी चची के पास बहुत सारे पैसे थे और वो उन पैसों को गिन रही थीं। लेकिन जब मैं चाय रखने कमरे में आई तो उन्होंने पैसे चादर के नीचे छुपा दिए। मैं हैरान रह गई कि मुझसे छुपा रही हैं। इसके बाद उन्होंने उसी हफ्ते
ایک بہت ہی پیارا سونے کا سیٹ بھی لیا تھا، مجھے دکھا رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے، کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قسطوں پر لیا ہے، گلا خالی تھا میرا۔ تمہارے چاچو نے کہا کہ اچھا نہیں لگ رہا اس لیے۔ ویسے مجھے پتا تھا کہ قسطوں پر نہیں لیا، نقد پر ہی لیا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے، لیکن وہ مجھ سے اپنے بارے میں ساری باتیں چھپاتی تھیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ساری سہولیات تو مل رہی تھیں، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے بارے میں ان دونوں کو ایسی بات کرتے سنا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے ہو گئے۔ اب تو چاچو کے ساتھ چچی بھی جایا کرتی تھیں، اور انہی دنوں میں ان کے پاس اتنے سارے پیسے ہوتے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی بڑی چیز بناتی تھیں، جیسے گھر کی کوئی چیز یا پھر سونے کی کوئی چیز۔ ایک دن چاچی چاچو آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چاچی کا کہنا تھا کہ اب اس کو اس گھر سے نکال دو، اس کا یہاں پر رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ چاچو نے کہا کہ وہ کیا کر لے گی؟ چاچی نے کہا تمہیں نہیں پتا، بڑے سوال کرتی ہے وہ آج کل، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا، یہ کتنے کا لیا، وہ کتنے کا لیا۔ چھوٹی بچی نہیں رہی ہے، 19 سال کی ہو گئی ہے، اب تم اسے اس گھر سے نکال دو۔ اس کو یہاں سے نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے۔ چچی نے کہا کہ ہم کہاں سے اس کی شادی کروائیں، اور پھر جس سے شادی کروائیں گے اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا شروع ہو جائے گا، اس کو گھر سے نکال دو۔ چاچو نے کہا ایسے کیسے میں اسے گھر سے نکال دوں، ابھی تک تو اس کو یہاں رکھا ہے، اور پھر گھر کے سارے کام بھی تو کرتی ہے۔ چاچی نے کہا کہ بہت پیسے ہیں میرے پاس، 1 نہیں 2 نوکرانیاں رکھ سکتی ہوں، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بات تو ٹھیک ہے تمہاری، ہماری اس حرکت کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور یہ کون سا ہماری اپنی اولاد ہے، یہ جس کی بیٹی ہے وہ کون سا ہمارے ساتھ اچھا تھا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا اور جاتے جاتے اس کی ذمہ داری مجھے دے گیا۔ میں نے بھی قبول کر لی، میں نے سوچا خاندان کی بچی ہے، سڑک پر پھینک دیں گے تو کچھ برا ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ میری چچی کا کہنا تھا کہ برا ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم نے تو اپنا فرض نبھا دیا، بس نکالو اسے یہاں سے۔ ہاں پر ایسے نہیں نکال سکتا، اس کے لیے دیکھتا ہوں کوئی رشتہ، کوئی ایسا جو دوبارہ ہم سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ جو بھی مل گیا، اب بوڑھا ہو یا جوان ہو، بے شک شادی شدہ ہو یا رنڈوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 بول پڑھا کے اسے گھر سے نکال دیں گے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا کہ بھلا مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جو میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں، کسی بھی انسان کے ساتھ شادی کر کے گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ چاچی کس وجہ سے میری دشمن ہو گئی تھی؟ میں تو سارے گھر کے کام بھی کرتی تھی اور کچھ مانگتی بھی نہیں تھی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ جب سے چاچی نے چچا کے ساتھ جانا شروع کیا تب سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ جیسے ہی چچی کے ساتھ جانا شروع کیا وہ میری دشمن کیوں بن گئی؟ وہ گھر میں نہیں ہوتی تھی تو میں سارے گھر کے کام بھی کر کے رکھ دیتی تھی، ان کے لیے کھانا بھی بنا کر رکھتی تھی، ان کے پیچھے اکیلا رہنا پڑتا تھا، لیکن میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ مجھے ڈر بھی لگتا تھا، پھر بھی چاچی میری دشمن بن گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ لوگ کرتے کیا ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے ان کے پیچھے جانا تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ لوگ مجھے کبھی بھی کہیں پر بھی لے کر نہیں جاتے تھے۔ میں اسی شہر میں پلی بڑی تھی، لیکن مجھے ابھی بھی راستوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن میں ان کا پیچھا کر سکتی تھی۔ میں گھر سے نکلی، وہ لوگ بھی گھر سے نکل چکے تھے، اور ان کو نکلے ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے۔ وہ لوگ سڑک پر آگے آگے جا رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ وہ لوگ تھوڑی دیر پیدل ہی چلتے رہے اور اس کے بعد ایک رکشے میں بیٹھ گئے۔ میں بھی رکشے میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ یہ لوگ جہاں جا رہے ہیں مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ رکشے والا بھی حیران ہو رہا تھا کہ یہ بچی کیا کہہ رہی ہے۔ خیر اس نے مجھے ان لوگوں کی جگہ پر ہی چھوڑ دیا۔ یہ ایک بڑا سا استبل تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ میرے چاچو کسی آدمی کے گھر پر جا کر کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کسی کا گھر نہیں تھا، یہ تو ایک پرائیویٹ استبل تھا جہاں پر گھوڑوں کو رکھا جاتا تھا۔ میرے چاچو اور چاچی آگے بڑھے اور اندر داخل ہو گئے، لیکن ان کے اندر داخل ہونے کا انداز ایسا ہی تھا جیسا میرا ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ چوری چوری۔ میں تو چوری چوری ہی ان کے پیچھے آئی تھی، لیکن وہ لوگ بھی کافی محتاط انداز میں اندر داخل ہوئے تھے، اور میں ان کے اتنے قریب چلی گئی تھی کہ مجھے ان کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں وہ بڑا والا عربی گھوڑا اٹھانا ہے۔ چاچو نے کہا
पागल हो गई हो? अरबी घोड़ा नहीं उठाना, नहीं तो शक हो जाएगा। चाची का कहना था कि नहीं, वही उठाना है, क्योंकि वो 10 लाख का है। मैंने नेट से देखा है। चाचू का कहना था कि 10 लाख हमें तो कोई नहीं देगा। चाची ने कहा कि मैंने गाहक भी ढूंढ लिया है, तुम फिक्र मत करो, तुमने बस वही वाला घोड़ा उठाना है। मैं हैरान रह गई कि घोड़ा उठाना है का क्या मतलब था। ये लोग तो घोड़ों की मालिश किया करते थे, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से पेश आ रहे थे जैसे इन्होंने चोरी करनी हो। वो आगे बढ़े और थोड़ी देर के बाद किसी तरह घोड़े को लेकर बाहर आ गए। इसके बाद चाची ने उस घोड़े को कोई चीज खिला दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। फिर चाचू एक बड़ा ट्रक लेकर आए और ट्रक वाला भी शायद मेरे चाचू का वाकिफकार था। कहने लगा, पहले तो तुम लोगों ने महीने में एक वारदात करनी होती थी, आजकल तो तुम लोगों का हफ्ते बाद ही सीन होता है। पागल तो नहीं हो गए हो? पैसे की लालच में आ गए हो? पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि ये खबर भी अखबार में आ चुकी है। मेरे चाचू चाची ने कहा कि समझो, ये हमारा आखिरी शिकार है, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब कि वो घोड़ों की मालिश नहीं किया करते थे, बल्कि नस्ली घोड़े चुराया करते थे, जो कि लाखों में होते थे। घोड़े को ट्रक में डाल दिया गया और चाची चाचू उसके साथ ही चले गए। अब मुझे समझ आया कि ये लोग इतनी देर से वापस क्यों आते थे, लेकिन मुझे भी घर जाना था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर मुझे एक रिक्शे वाला मिल गया और मैं घर आ गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किसे ये बात बताऊं। मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी, इसलिए तो वो कह रहे थे कि इसे घर से निकाल दो, क्योंकि अगर उसे ये बात पता चल गई तो ये किसी को बता देगी, और अगर अब मैं उनको कुछ ना भी बताती तो भी वो मेरी शादी किसी बूढ़े से करके मुझे घर से निकालने वाले थे। इससे तो अच्छा ये था कि मैं खुद ही इस घर से भाग जाती। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए और मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ कर लूं। लेकिन जो भी वो लोग कर रहे थे बहुत ही गलत था। मैंने उन्हें कहते सुना था कि ये खबर अखबार में आई है। हमारे घर में अखबार आता था, मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें भी ये खबर आई थी। यहाँ तक लिखा था कि जैसे ही चोर पकड़े जाएंगे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन बिलाखिर मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा कर ली और एक दिन पुलिस स्टेशन चली गई। वहां जाकर सब कुछ बता दिया और ये भी कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस ट्रक का नंबर भी बता दिया जिसमें ये वारदात हुई थी। लेकिन पुलिस वालों को कहा कि मेरा नाम ना आए और वहां से सीधी दारुल अमान चली गई। पुलिस वालों ने कहा कि अब आपको घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी उन्हें पकड़ लेंगे। इसके बाद भी तुम अकेली कैसे रहोगी? उन्होंने खुद मुझे दारुल अमान भेज दिया। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। शायद मुझे पहले ही वहीं चले जाना चाहिए था। उन लोगों को जब पकड़ा गया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर उनके सारे सबूत दिखाए गए तो वो और ज्यादा हैरान थे और शर्मिंदा भी। दरअसल ये घोड़े को आगे बेच दिया करते थे और जिसके घोड़े थे वो बेचारा नुकसान में जा रहा था। जिस इंसान के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया था वो बड़ा ही अमीर आदमी था। उसे अपने घोड़ों से ऐसे ही मोहब्बत थी जैसे अपनी औलाद से, इसलिए वो उनको बख्शने वाला बिल्कुल भी नहीं था। मेरे चाचू चाची कहाँ हैं मुझे नहीं पता। इसके बाद मैं दारुल अमान चली गई और वहीं पर रहती हूँ। जिसके वो घोड़े थे वो मुझसे मिला। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से ये चोर पकड़े गए हैं। बेटी तुम फिक्र न करो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। और उसने दारुल अमान वालों को भी कहा था कि मेरा खास ख्याल रखा जाए।